Dela. Nakuha sa Bulbora. Wala pa rin. Ito dyan, no? Ang Bulbora tumira, wala. Mukha mo. Tawag si Dela. Nasa kay Carlos. Alberto. Alberto, nasa kay Pongos. Pasok. Oras sa 9 minutes and 23 seconds. 1. Pinasa kay Claros. Pinira. Wala. Nakuha ni sa Bulbora. Pinasa kay Alberto. Pinasa kay Pongos. Nagbukan. 1. Nakuha ni Claros. Wala. Claros pa rin. Pasok. Alberto. Pinasa kay Bulbora. Foul. Claros. Sa Claros. Second personal foul. Third team foul. Pwede ba tayo mo? Taas kamay, taas kamay. Dela. Nilapitan mo konti, ayaw mo yan. Alberto. Nagdadala ng bola. Up. Foul. 1. First personal foul. Warning for penalty. Unang tira ni Alberto. Wala. Castro. Wala pa rin. Nakuha ni Carte. Substitution left. Sa Bulbora, third personal foul. Third team foul. Makain ng ano. Sure ball. Hindi, titira lang. Bagal mo siya. Opis! Pis! Ano Ako! ng anak mo? Saglit, saglit. Gate. Hoy, may pa-extra, oh. Oy. Pa, tulang pa. Dapat kasi, pinagal Unang mo. tira, pasok. Dapat. Bakit late pa dumating? Late na? Late. Second mo daw, hindi na pwede. Pangalawa. Next game. Wala. Nangyari doon? Late na. Good, good, good. Second half na, hindi na pwede. Second na power na. Bawal. Bola ng Jovenel. Alberto. Alberto pinasa kay Kalimlim. Kalimlim na mamersa. Nilaya, pasok. 1. Pinasa kay Dela. Pinasa kay Claros. Wala. Nakuha ni 1. Pinasa kay Claros. Alexander, wala. Nakuha ni Dela. Dela, wala pa rin. Foul. 1. 1 second personal foul. Penalty. Saan mo si Bob? Natanim mo yan natin, Shirley? Tanim ka? Hindi, mayroon ako malaki. Hindi ako malunggay. Wala nga. Bakit daw? Yung nabibigyan kita ng pagtanim. 1 out. Hindi dahon. Ay, wala na. Tinanggal ko. Wala na ako. Castro. Wala. Nakuha ni Claros. Minasa kay Capiles. Wala. Nakuha ni Dela. Di ba urong? Wala. Bola ng Jovenel. Alberto. Pinasa kay Kalimlim. Kalimlim dumidiskarte. Umikot. Pinasa kay Alberto. Pinasa kay Pongos. Tumira. Wala. General Sambola. Score? Claros. Ayun, no, 60-48. Nakuha ni Claros ulit. Wala. Nakuha naman niya yun. Jampol. General, general. Wala lang Jovenel. Alberto, pinasa kay Kalimlim. Kalimlim, pinasa kay Alberto. Alberto. 3 seconds violation. Good job, eh. Dela. Offensive foul.
Dela, second personal foul. Pasok na. Sub. Easy lang, easy lang. Navarro binasa kay Kla. Oras natin 7 minutes and 51 seconds. Laros. Nakuha ni Alberto. Same ball. Oras natin 7 minutes and 45 seconds. Alberto. Take for 3. Wala. Nakuha ni Claros. Wala pa rin. Claros pa rin. Wala pa rin. Nakuha ni Dela. Claros pa rin. Pasok. Navarro. Pero nakalitog yan. Nasa kay Alberto. Traveling. Violation. Pasukin mo si Leonard. Abilis. Ah, Pinasa kay Dela. Pinasa kay Claros. Wala. Bola ng Little General. wag mo ko galawin, di. Abilis. Pinasa kay Dela. Dela. Pasok. Wag mo ko galawin. Substitution rep. Tabulbora in. Alberto out. Navarro, pinasa kay Tabulbora. Tabulbora. Namumursa. Gol. Technica. Ay. Defensive foul. Robbie Alexander. Tabulbora. Dela. Dela. Pinasa kay Claros. Take for 3. Substitution rep. Alimlim in. Tabulbora out. Navarro. Pinasa kay Galimlim. Pinasa kay Pongos. Same ball. Navarro. Pinasa kay Galimlim. Wala. Nakuha ni Galimlim. Ano pa rin nakuha ni Navarro. Tinira wala. Nakuha ni Claros. Pasok. Oras natin 6 minutes and 39 seconds. Navarro. Pinasa kay Galimlim. Galimlim. Tumalaksak. Traveling. Substitution rep. Tiniripi in. Claros out. Dela. Umidiskarte. Dela. 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 Pinasa kay Tiniripi. Pinasa kay Cabris. Pinasa kay Dela. Wala. Magpasa. Wala alam. Pongos. Pinasa kay Navarro. Navarro. Pinasa kay Galimlim. Galimlim. Tinira. Wala. Nakuha ni Tiniripi. Dela. Ay, pal, ni Galimlim. Hindi na ni Galimlim, wala. Nilagas pa. Pasok, Pongos. Dela. Dela. Iba yung ano. Likod. Pinasa ay tinirin ko sa Kodri, wala. Nakuha ni Navarro. Kasi rin. Pero kasi. Pinasa kay Galimlim, pinasa kay Scorer, iba ito na. Hindi talaga. Lumipat na. Galimlim ball. Oras natin 5 minutes and 42 seconds. Hoy, wag ka dyan sa initan, scorer. Hindi magkaluto. Same ball. Oras natin 5 minutes and 36 seconds. Galimlim. Nakuha ni Pongos. Same ball. Darwin! Darwin! Navarro, pinasa kay Galimlim. Pinasa kay Navarro. Navarro take for 3. Wala. Nakuha ni Galimlim. Foul. Tiniripe. Oras ka dyan mainit. Tiniripe. Take. Dyan. Dapat disabit. Third personal foul. Penalty. Tagal i-upload to. Ano? Isa. Wala. Tula. Foul. Mabilis. Wala. Good. Penalty. Yes. Yes, sorry. Penalty. Sorry. Da!
Nabilis. Natangkad. First personal foul, Nabilis. Walang tear and throw, wala. Substitution red. Ayan, pasok yung mga ano, si Maui na, yun yung mga. Si Kukoy na. Astro. Wala. Nakuha ni foul. Kalimlim. Iyakap. Second personal foul, 1-in penalty. Claros, take for 3, wala. Nakuha pa rin ni Claros. Pinasa kay Cabilis. Nagawa ni Navarro. Kicking. Violation. Mabibili na lang tayo. Last 5 minutes. Julian, pinasa kay Focus. Focus. Pinasa kay Kalimlim. Pumersa, pasok. Last 4 minutes and 49 seconds. Claro. Sinira Davana Rescue. Ngangawit na ako. Substitution red. Alberto in. Navarro out. Mabibili na lang tayo. Alberto pinasa kay Kalimlim. Kalimlim. Sumalaksak. Pasok. Cabilis. Pinasa kay Claros. Claros sumasalaksak. Spin. Wala. Julian. Kalimlim. Mabibili nga tayo. Kalimlim pinasa kay Alberto. Sinira. Kapakon. Wala. Nakuha ni Claros. Pasok. Last 4 minutes and 22 seconds. Kalimlim. Nayak na naman. Wala. Same ball. Nakuha ni Focus. Focus. Pasok. Last 4 minutes and 14 seconds. Cabilis tumira. Wala. Nakuha. Kalimlim. Third personal foul. Penalty. Penalty. Para sa atin 4 minutes and 8 seconds. For sure. Ayos ah. Sapa. Dalawang tira. Oh. Hindi na masama. Nakatupos na. Kalimlim. Kalimlim. Lumea. Pasok. Ya! Cabilis. Pinasa kay Claros. Claros take for 3. Wala. Nakuha ni Juan. Nakuha ni Kalimlim. Pasok. Para sa atin 3 minutes and 53 seconds. Claros. Claros. Score. Pasok. Substitution red. Kalimlim. Kalimlim. Pinasa kay Claros. Pinasa kay Dela. Take for 2. Pasok. 2 points lang yun. Kalimlim. Tumira wala. Dela. Wala pa rin. Jomenel ball. Oras natin 3 minutes and 35 seconds. Alberto sumalaksak. Foul! Foul, Claros. Referee's decision. Third personal foul, penalty. Nanti Alberto wala. Oras natin 3 minutes and 28 seconds. Pangalawang tira. Wala. Nakuha ni Claros. Pinasa kay Dela. Dela, one-hander, wala. Jomingel ball. Oras natin 3 minutes and 17 seconds. Kalimlim, tinira, wala. Nakuha ni Focus. Nakuha. Set.
Nasa laki. Second personal foul. Vamos. Wah, double parking na kayo dyan sa danan. Vamos. Ito. General Cruz. Parking daw. Traffic ka dyan ha. Laros. Tumira, wala. Ang push. Vamos. Wala pa rin. Nakuha ni Juan. Juan. Nasa kay Dela. Umikot. Wala. Nakuha ni Pongos. Wala. Nakuha ni Laros. Nakuha ni Pongos. Pasok. Grabe naman yun. Last 2 minutes and 43 seconds. Juan. Pinasa kay Dela. Pinasa kay Laros. Pinasa kay Juan. Wala. Bola lang gawin din. Alipit, pinasa kay Pongos. Pongos, pasok. Substitution rep. Generate pay in. 1 out. Saglit, 22 time out. Okay na. Para sa atin, 2 minutes and 30 seconds. Dela. Dela dumidiskarte. Pinasa kay Clarence, take for 3. Break! Alberto. Pinasa kay Kalimlip. Pinasa kay Alberto. Pasok. Oras natin 2 minutes and 14 seconds. Dela. Dela pinasa kay Claros, take 40 ulit. Malimlim, take 40. Wala. Nakuha ni Dela. Claros, pinasa kay Dineripe, take 43. Wala. Nakuha ni Kalimlim. Nakuha ni Claros. Pinasa kay Dela. Same ball. Oras natin 1 minute and 49 seconds. Dineripe. Pinasa kay Claros. Fake. Pinasa kay Dela. Wala. Nakuha ni Kalimlim. Wala. Nakuha ni Dela. Wala. Nakuha ni Pongos. Wala ulit. Dela. Pinasa kay Claros. Take for 3. Wala. Nakuha ni Pongos. Tira. Wala. Nakuha ni Claros. Wala pa rin. Babad siya eh. Dela. Pinasa kay Dineripe. Kalimlim, sumalaksak, locking bar. Oras natin 1 minute and 11 seconds. Kapag nalalo sila, kuya, Mahaba tong video na to. Oh. Left zero five. Dela. Dela, third personal foul. Time out.